Sumango tayo alagbati, ihalo natin guys kasi matataba na sila natin para magkaroon ng salingsing sanga-sanga. Hello, another day, another video na punta kay maragma na punta maka mini vlog, medyo dugay-dugay na punta magka mini vlog ug magluto-luto kay today for today's video day of month sumagunahuna na punta ani unsang pisud anon kay kanila yung taga Bohol-ta mahilig tag sabaw ang magsabaw na punta mana nakahuna-huna ko unsay akong lutuon karon magkuan ko sikwa unsa butangan na ho kanang sikwa na may sutanghon. Mo na ni nagisa na ko danig mga bawang sibuyas, kamatis, tapos hambot gibutangan og kanang pork para napoy pangpalasa pud sidsa kay lisod pud og magsabaw-sabaw pud agwa po ka si lasa bisag gamera gud kadyo nga kuan pangpalasa o okay na sidsa jahon ang gibubuwag usa ka balding tubig ano taga Bohol-ta sabaw og pakibaho dya mao ni sidsa pag humanahog kuan na ni ako sa ni sidsa palaton habang naglata ko ikid-ikid na pud ko diri dapita magbantuan na pud ko diri. Mga girls, gusto ko lang sabihin sa inyo na ano ko talaga to, West Desk Fitness. Napakaganda talaga to kasi nakakatulong to, nakaka-shape sa ating body. Mga pila ka oras ang nalata na jud ang karne mo na ako nang gisagol ag sutanghon unsa ako na pong gisagol ag sikwa unsa gisunod na pud na ho ag carrots kay pampaano dyan ni ang carrots pampalinaw sa akong mata nga grabe nakalabo kasing labo nating dalawa ay bitaw guys lami jud kaadyo ning sabaw jud gibutangan pa jud akong aluvati grabe kalami unsa pa kaon na pakals thank you for watching kapoy Jojo.